Game. Claim. Yang pa sabi. Oh. Sabi ang gawa tapos Demon Slayer. The Demon Group, baby. Ali, we are the demon summoner. And we will summon Charlie. Oh yeah, baby. We are Philippines. We are. Okay. Shh, correct. Okay. Alin kang tutungkutang mag-serious kayo. Sige, mag-serious tayo. Charlie, 1 plus 1 equals 3, yes or no? Mangutang tapang ko chuyo. Ay, wa nga pala na yan. Wa. Tata ko igyan ko pang show ko. Gigi. Ikaw rin mas makakatakot. Yung pwede na yun. Nang makatakot, go sa Ogre. Yung Ogre ka na nakampisanan. Yes, sir. Mas makakatakot ni Multo. Okay, si kami sana na ko. Talaga paborama na ako. Pero mas buriging Ogre. Misahan na kang kanila yung magkasabi pero multi pa. Buka, pahirapan na ka pa. Ganyan, pining totoo. Yun. Okay. Yeah. Charlie, can we play na? Okay. 1, 2, 3, go. Charlie, can we play? Oh my goodness, ginaloyo! Mignoyo! Ay, siya yan. Video kayo masalis eh. Oh my goodness, Mignoyo! Ali, may kagulo. Abrem eh. Why? My goodness, ginaloyo! Oh, may kuya, Ru. Ariyan tayo, Jay! Ariyan tayo! Mignoyo! Ito ko. Ayun, pwede tanong nga rin kanyo magbay tano. Gigi. Ay, muna eh. Ayusin mo. Goodbye! Ah! Bahala dyan. Mali yung pa ako, goodbye! Say goodbye, ne!